बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान। नाज़रीन किराम, आपके इल्म में होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में सैलाब आया और सैलाब से जो तबाहकारियाँ हुई, इसी सिलसिले में कल UNSG यानी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और बुनियादी तौर पर एक ही मकसद था कि पाकिस्तान के सैलाब से जो मुतासिर हुआ है ये हालात वो खुद देखें और ख़ुद इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, तकरीबन 3 करोड़ आबादी या 3 करोड़ लोग इससे मुतासिर हुए हैं सैलाब की वजह से, तो बहुत बड़ी एक तबाही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। तो इस पर बात करेंगे। दुनिया में अब तक क्या ऐसी ये हुकूमत कामयाब रही है कि दुनिया से इन्होंने क्या इकट्ठा किया है, फ्लड रिलीफ में क्या काम किए हैं, फिर अमेरिका की खुशामद में तो ये ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। ये जो UNSG आए हैं यहाँ पे, इनके हवाले से कल बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ खबरें चल रही थी और वो हमने देखे भी, आपने भी देखी होगी। जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे थे, जिस तरीके से वजीर आजम साहब एक साइड पर थे और UN सेक्रेटरी जनरल दूसरी साइड पर थे, तो वहां पर एक दिलचस्प वाकया पेश आया और वो दिलचस्प वाकया मैं आपके सामने रखूंगा। क्या हुआ कि पाकिस्तानी वजीर आजम जो है वो दुनिया के लिए एक अजूबा बनकर रह गए हैं कि मतलब कुछ लोग इसे ईरानी सर्कस में होना चाहिए थे, ऐसे जुमले पास कर रहे। कुछ लोग कहते हैं कि अगर अंग्रेजी नहीं आती तो नहीं बोलना चाहिए था, अपने साथ एक तर्जुमान रख लेते। पूरी दुनिया में यही होता है, चाइनीज इवन कितने बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक अपने साथ तर्जुमान रख रहे होते, किसी की चीज की जरूरत नहीं है उनको। तो एक तो ये चीज बड़ी वाज़ेह है और इस पर जरा कि हुआ क्या था एक्चुअली, वो वाक्य मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे कबल जरा हम PDM के हाथों जो इक्तदार फिसलने लगा है, यानी जो ख्वाब ये सजा कर आए थे, हसीन ख्वाब होते हैं ना इंसान के। एक ख्वाब होता है कि मैं बड़ा होके क्या बनूंगा, बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, लेकिन बनता क्या है, जिम्मेदार बन जाता है। ख्वाब होते हैं, ख्वाब पर पाबंदी नहीं है। ख्वाब आपको देखने चाहिए, चाहे जिस तरीके के ख्वाब हो, मैं उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा। लेकिन जो ख्वाब PDM ने देखा था, नवाज शरीफ साहब आएंगे, वजीर आजम बनेंगे, 2/3 अक्सरियत लेंगे, नाअहली से अहल हो जाएंगे, और ये अभी भी ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें इन प्रोग्रेस है। ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तो बस हमारी मीरास है। जब हमारा दिल होगा, हम जब चाहे हम कुछ भी कर सकते हैं। इनको नहीं पता था कि अब पाकिस्तान में एक नई नस्ल ने परवान चढ़ाई है। अब पाकिस्तान में एक नई नस्ल दाखिल हो चुकी है और उस नस्ल का नाम है पाकिस्तान के नौजवान। वो नस्ल जानती है, वो 21वीं सदी के ऐसे तेज तरीन नौजवान है कि वो आपके माजी को भी जानती है, वो हाल को भी जानती है और वो शायद मुस्तकबिल को भी जानती है कि जो चूना आप हाल में लगाते हैं वो माजी में फिर आप किस तरह भूल जाते हैं, ये उन सबको मालूम है। तो एक जो PDM ने जिस तरीके से ये ख्वाब सजाए थे, ये कहा था कि हम जनाब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा के लिए नेस्त नाबूद करेंगे, इमरान खान को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, इमरान खान को हमेशा के लिए सियासत से निकाल देंगे, पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ और सिर्फ 2 जमातों का राज होगा। और जो पहले से ये लोग करते आ रहे हैं, इनका ये ख्याल था कि अब हम मजीद आगे जाके करेंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हमें कोई टोकने वाला नहीं है, हमारी मर्जी होगी। क्यों? इनकी जागीर रही है, इनकी मीरास से ये खानदान पर खानदान आते जा रहे हैं। कभी बेटी, कभी बाप, कभी बेटा, कभी भतीजा, कभी नानी, यानी सारे अपने खानदान लेकर चल रहे। कोई अपने बेटे को आगे कर रहे, कोई अपनी बेटी को आगे कर रहे, कोई अपने कजन को आगे कर रहे, कोई अपने चाचा को आगे कर रहे, कोई अपने चाचाजाद के भाई को आगे कर रहे। यानी पाकिस्तान ना हुआ, एक खानदान हुआ। ये कोई किंग पॉलिसी तो नहीं है कि आप बस एक बादशाहत का निज़ाम हो और उस बादशाहत के निज़ाम में आपकी जो मर्जी होगी आप वो करते जाइए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में अगर जमहूरियत नहीं भी है तो अब आपको जमहूरियत लानी पड़ेगी। फिर पाकिस्तान के अवाम जिसको चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, जिनको चाहते हैं, वो उनकी मर्जी से यहां पर हुक्मरानी करेंगे और पाकिस्तान के अवाम का सपोर्ट जिसके साथ होगा वही लोग हकदार है पाकिस्तान में असल हुक्मरानी की। तो ये बातें इस वक्त तक चल रही थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, यानी एक बात तो चल रही -1 की, यानी इमरान खान को सियासत से आउट कर दिया जाएगा। अब यहां पर बुनियादी तौर पर सवाल यह है कि अगर उनको सियासत से आउट कर दिया जाता है तो क्या समझते हैं कि क्या जिस तरीके से पहले किया गया, क्या वो तमाम चीजें करामत साबित हुई? और उस वक्त उस तरीके से एक प्रेशर भी नहीं था। आज एक प्रेशर है, आज एक अवाम की जो इनको बुनियादी तौर पर एक रिएक्शन का सामना है। आप अगर एक तरफ इमरान खान पर पाबंदी लगाने की कोशिश करें, इमरान खान को सियासत से आउट करने की कोशिश करें, वहां दूसरी तरफ आपको यह समझना चाहिए कि उसके रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा। आपको पाकिस्तानी अवाम का जो गुस्सा है उस वक्त आपको क्यों महसूस नहीं हो रहा? यानी पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त बन रहे हैं,
یا جان بوجھ کر جو بنائے جا رہے ہیں، یعنی جس طریقے سے ایک شخصیت کے خلاف تمام تر جتنی کوششیں کی جا رہی ہے، ان کوششوں کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات اتنی آسانی سے ٹھپ کر کے خاموشی سے آپ لوگ کر دیں گے اور یہ پاکستانی قوم تماش بین کی طرح تماشے دیکھتے رہیں گے؟ پہلے شاید تماشے دیکھ چکے تھے، پہلے شاید ان کو اتنی انفارمیشن نہیں تھی، پہلے شاید آپ وہ کر سکتے تھے جو آپ کی خواہش ہے، اب وہ ہوگا جو پاکستانی قوم کی خواہش ہے۔ سر اس پر کمپرومائز اب بالکل بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایکسیس ٹو انفارمیشن، یہ جو ڈیجیٹل ٹول ہے جس کی وجہ سے، جس کی توسط سے میں آپ سے مخاطب ہوں نا، یہ بہت بڑی بھلا پاکستان میں ہے۔ یہاں پر ایک خبر آ جاتی ہے اور وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ رات کے 12 بج رہے ہوتے ہیں، عمران خان کو گرفتاری کا پلان بنایا جاتا ہے، ایک شخص یہ ٹویٹ کرتے ہیں اور وہاں سے لوگ بنی گالہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جسٹ ایکسیس ٹو انفارمیشن کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں پہلے انفارمیشن کو روک دیا جاتا تھا، زور زبردستی سے، طاقت سے۔ آج کل ہر شخصیت کو ایکسیس ہے انفارمیشن تک، جو بھی ایک بات کرتے ہیں وہ آگے پھیلتا ہی جا رہا ہے، یعنی اس کو آپ روک نہیں سکتے، اس کو آپ ٹوک نہیں سکتے۔ یعنی پاکستان میں اس وقت اگر آپ یوں سمجھتے ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کو روکتے ہوئے جھگڑتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے تو میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں جناب امپورٹنٹ سرکار کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف کی طرف۔ شہباز شریف صاحب اس وقت سیلاب زدگان کی مدد کی بھرپور ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں، اور چونکہ میں ایکٹنگ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں نے جو فوٹیجز دیکھی ہے اس میں کسی طور پر آپ نہ تو بالکل پاکستانی عوام کا وسائل خرچ کرنے کے مترادف ہے۔ بیٹھ جائیے ادھر اسلام آباد میں، جو پیسہ اپنے ہیلی کاپٹر کے ذریعے خرچ کرنے وہ بھی بچت ہوگی، کسی ایک دو خاندان کا تو بھلا ہو جائے گا، بلکہ زیادہ کا ہو سکتا ہے، 100 خاندانوں کا ہو سکتا ہے، جتنا اپنے ہیلی کاپٹر کا خرچہ کرنا ہے، اپنے اسٹاف کا کرنا ہے، دوسری چیزوں کا کرنا ہے، وہاں پر سیکیورٹی کا اپنے لیے کرنا ہے، تو ان چیزوں سے اچھا ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ جائے اور ان پیسوں سے جو آپ اپنا خرچہ کریں گے ان پر وہ خرچ کر دیا جائے۔ ایک تو یہ چیز، دوسری طرف یو این سیکرٹری جنرل جو اس وقت پاکستان کے دورے پر ہے، کل ان دونوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، اس میں کچھ بھونگیاں ماری ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر کافی ٹرینڈ بھی کر رہے ہیں اور میمز بنائے جا رہے ہیں۔ یار اگر آپ کو انگلش نہیں آتی، اگر آپ کو، مجھے بھی نہیں آتی، بہت سارے لوگوں کو نہیں آتی، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بہت سارے دنیا کے بڑے بڑے سربراہان ہیں جو کہ انگریزی نہیں بولتے اور نہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ نہیں، آپ نے یہ ضرور کرنا ہوتا ہے، بس اپنا مذاق ہی بنوانا ہوتا ہے۔ کبھی میں مانگنے نہیں آیا، کبھی انگلش آپ نے الٹی پلٹی آپ نے بولنی ہے، کبھی آپ نے ایرانی سرکس کی طرح کبھی جہاز کو اس طرف لے کر جانا، یعنی عجیب عجیب آپ جب دیکھتے ہیں۔ اب اس پر بندہ کرٹیسائز کرے، کیا کرے۔ بہرحال پاکستان میں اس وقت جب انٹرسٹنگ سچویشن ہے، ون وے سال کی سچویشن ہے، آپ چاہے جتنے بھی کوشش کریں، لیکن حق اور جیت جو ہے وہ پاکستانی عوام کی ہوگی۔ دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت، اللہ نگہبان۔